عالم المعرفة إن سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم في هذا التسجيل غادي نشوفوا كيفاش نفعلوا أو كيفاش نفتحوا الأنفيزيون بواحد الإيميل اللي هو وهمي أو مؤقت. هذه المسألة غادي نحتاج جوج ديال تطبيقات الأنفيزيون. خلاص غادي نخلي لكم الروابط ديال التطبيقات بجوج بهم في علبة الوصف. كنخلي لكم الرابط ديال الانفيزيون والرابط الثاني ديال تامب ميل. هذا التطبيق هذا اللي كيعطينا ايميل وهمي. غادي نشوفوا كيفاش، يعني الطريقه سهله. غادي نشوفوا كيفاش ناخذوا داك الايميل وكيفاش نفاليديو داك الميساج اللي كيجينا ديال الانفيزيون، نفاليديوه باش يتفتح لنا 15 يوم، ما يتفتحلناش غير 3 ايام ويسدوه لنا. ندخلوا للانفيزيون تامب ميل انفيزيون. هادو هما التطبيقات بجوج يلا غادي نفتحهم للمره الاولى. يلا تيليشارجيتهم، كليكوا على الانفيزيون نفتحوه. Bienvenue dans Envision. Voilà. Un outil intelligent, lire toutes sortes. Envision peut tout lire, reconnaître des pertes. Envision peut décrire. Envision tout décriver. Continuer. Bouton. Voilà, تلقاو كونتينيي. Envision. هاد المساله هذه كتحتاج لا في التفعيل الاول ولا فوق ما وقفنا الانفيزيون ممكن اننا نديروا هذه العمليه. Veuillez vous sign in with Apple. Se connecter avec Facebook. Se connecter avec email. Bouton. Voilà, se connecter. Voilà. Touchez l'écran 2 fois rapidement pour fermer. Envision. Si vous n'avez pas encore de compte, nous pouvons le créer pour email. Champ de texte. فوالا هنا فين غندخلوا الايميل، نخرجوا فحالنا من الانفيزيون، نمشيو نجيبوا داك الايميل اللي غادي نحتاجو. ندخلوا للتامب ميل. تامب ميل. فوالا اول دخله للتامب ميل. Avertissement. Autorisez-vous Temp Mail à envoyer des notifications. هنا اللي بغى يعطيه هذا لوتوريزاسيون لي نوتيفيكاسيون. Les notifications refusées. Autorisé. Bouton. Refusé. Bouton. Bouton. Voilà. fig250@compute.com. Voilà. QR code. Votre temp bouton. Bouton. وهذا التطبيق هي الواجهه ديالو. Temp mail. En tête. هو فيه barre d'onglet. Sélectionner. Adresse email. Onglet. 1 sur 3. فيه ثلاثه ديال الايقونات. كاين ادريس ايميل. Boîte de réception. Onglet. Changer de mail. Onglet. 3 sur 3. و changer de mail. يعني المساله جد سهله. الا بغينا نشونجيو كنكليكو على داك هذا الثالث. المهم هو كيجي sélectionner. Adresse email. Onglet. 1 sur 3. دائما باغ ديفو في ادريس ايميل. Bouton. Temp mail. Bouton. Votre adresse mail temporaire. Votre adresse email temporaire. Modifier. Bouton. Modifier. Bouton. fig250@compute.com. هي هذه. حنا كنزيدو نبلايو. QR code. Bouton. Copier. Bouton. فوالا كنلقاو كوبي. ما علينا غير كنضغطوا على هاد كوبي. Copier. هكا راه عندي في البريس بابي هاد لادريس هادي. الوغ غادي نرجعوا للانفيزيون باش غادي نفتحوها. Envision. Touchez l'écran 2 fois fermé. Envision. Si vous n'avez email. Champ de texte. Voilà, champ de texte. Point d'insertion à la fin. Dal. أعداد. Clavier suivant. Emoji. 10. Emoji. العربية. Français. France. V1. Mot mal orthographique. Modifié. Collé. Voilà. Envision à coller depuis Temp Mail. Voilà. ها هو هذا نقلبوا في اليمين. Retour. Point. Z. 1. Envoyer. Bouton. Champ de texte. Mot de passe. Voilà. نديروا المود دو باس. Champ de texte sécurisé. Point d'insertion à la fin. D. 1. Anatole. Z. Zoé. 1. Anatole. Supprimer. Z. 1. Anatole. Z. E. R. T. Y. Yvonne. حنا درنا ازيرتي. Continuer. على يدينا ديال اليمين في الكلافي كنلقاو كونتينيو. نديرو كونتينيو. Continuer. Renvoyer le mail de confirmation. Voilà. Reset password. Envoyer. Bouton. Reset. Renvoyer le mail de reset. Envoyer. Bouton. فوالا نقلبوا على انفوي. نكليكو على Envoyer. ونستناو واحد شويه. Avertissement. Un mail de confirmation a été envoyé à votre boîte de réception. Voilà. Veuillez activer votre compte en cliquant sur le lien du mail dans les 48 heures afin de continuer à utiliser Envision. فوالا اش قال لنا خصنا يعني نكليكو على واحد لو ليان اللي غيجينا في البواط ريسبسيون اللي غادي نرجعو نشوفوه دابا. نديرو هذا. Ok. Bouton. نديرو اوكي. Envoyer. Bouton. 6 caractères. Commencez à... Bonjour. فوالا هذا التطبيق ديال الانفيزيون تفتح. Vous utilisez... Ok. Bouton. Vous utilisez actuellement un essai gratuit de 14 jours d'Envision. Nous espérons que vous apprécierez votre expérience et que vous nous contacterez en cas de problème. Voilà. Ok. Bouton.
Avertissement. Autorisez-vous en vision à vous envoyer les notifications. Refuser. Autoriser. Bouton. فوالا En vision. Zoom. Bouton. فوالا هو هذا التطبيق تفتح باش ما نضيعوش فيها الوقت. راه كاينين الشروحات غتلقاو هذاك هاد الفيديو غتلقاوه في البلاي ليست، والبلاي ليست راه فيها الشروحات على التطبيق في هاد المسائل هاد. نرجعوا كيفاش غادي نديرو نفاليديو هذاك سميتو En vision. التامب ميل. Temp mail. فوالا وغادي نمشيو Temp mail. Bouton. غنمشيو الايقونيه Barre d'onglet. Sélectionner. Adresse email. Onglet. 1 sur 3. الايقونه الثانيه Boîte de réception. Un élément. Onglet. 2 sur 3. ان اليمون نكليكو على البوات دو ريسبسيون. Adresse email. Onglet. Attention. Sur la version gratuite, nous vérifier email fort en bouton. Fig. Bouton. Boîte de réception. فوالا Fig250@comptu.com. Voilà. Bouton. Vérifier email fort en vision. 20 32. Hello. Follow this link to verify your email adresse. http://envision-envision.fr/com/tiret-du-bas. Voilà. Attention, sur la version gratuite, nous stockons vos emails pendant 2 heures seulement. Consultez. Vérifier your email fort en vision. نكليكو عليها E majuscule. En vision. Inférieur à 1 euro. Date. Aujourd'hui 20h. Objet. Vérifier your email fort en vision. Hello. Follow this link to verify your email adresse. http://envision-envision.fr/com/tiret-du-bas-action. Mode égal vérifie email perluato et code égal CW alpha 0WAQD4SHSXDLRN5e-XGNAF 4QKGAF 3OGF5BA perluata pic égal à ISASIC 6 divisot 41h-FDNIQNFH V2 perluat langue égalant. Lien. فوالا هو هذا لو ليا مع اللي غنضغطوا عليه. HTTP. نافيغاتور واش غيقول لي Safari. Barre Didi. Précédent. Your email has been vérifié. Niveau de data. هذا صافي راه فيريفيي. صافي Barre Didi. Précédent. Estampé. Bouton. فوالا يعني هكا بكل سهوله تفاليدا هذا. والانفيزيون مفتوح لنا 14 يوم. il suffit باش فاش تكمل 14 يوم ودي تغلق لنا عاوتاني التطبيق غنجيو وغادي نعاودو نفس العمليه بواسطه التطبيق. يعني المساله سهله وسهله جدا. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.